अस्सलाम वालेकुम। होता है शब रोज़ में शाज़िया मरी आपके सामने हाजिर है। हर हफ्ते प्रोग्राम करते हैं, नए इशूज़ पे बात करते हैं और जो हाल ही में बहुत नया इशू हमारे सामने आया है, यकीनन तौहीद रिसालत के हवाले से जो हम प्रोटेस्ट देख रहे हैं पूरी दुनिया में, उस पर बात करने की ज़रूरत है और बात हो रही है। लोग सड़कों पर भी निकल के आ रहे हैं, एहतजाज रजिस्टर करा रहे हैं और कई ज़रायों से ये एहतजाज हमारे सामने आया है। अफसोसनाक बात यह है कि हमने कई अमवात भी देखी हैं। इसके साथ साथ हाल ही में कल एक वाक़या सक्खर में हुआ है जहाँ पर तौहीन कुरान पाक हुई है और उसके हवाले से हम भी बात करना चाहेंगे यकीनन इतने शो पर। और बात करने के लिए अगर हम देखें तो यकीनन वो लोग जिनका ताल्लुक इन तमाम चीज़ों से है उनसे ज़रूर बात करनी चाहिए। और ये जो सक्खर में वाक़या हुआ है ये क्रिश्चियन कम्युनिटी और मुसलमानों मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के दरमियान हुआ है और तशद्दुद के हवाले से वहाँ पे चर्चेस को आग लगाई गई है। 2-2.5 हज़ार लोग हमलावर हुए हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों पर। लेकिन ये मामला क्या है, इसकी तह तक पहुँचने की ज़रूरत है और यूँ ये वाक़यात इस तरीके के और दीगर वाक़यात आज हम क्यों देख रहे हैं। तो सबसे बेहतरीन मेरा ख्याल है कि जो मेरे जहन में सोच आई थी वो ये थी कि क्यों ना क्रिश्चियन कम्युनिटी की किसी आदमी से बात की जाए। हमारे साथ पहले भी नवीद मलिक साहब, पास्टर नवीद मलिक मौजूद रहे हैं। क्रिसमस के हवाले से हमने प्रोग्राम किया था और आज भी हमने नवीद मलिक साहब को दावत दी है कि वो आएँ और वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के बिहाफ पे हमें बताएं। दीगर लोगों से हम टेलीफोन पे भी बात करेंगे, सखर में भी हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा आपको भी हम ये टेलीफोन लाइन देते हैं 0900-222-42 जिस पर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी राय बता सकते हैं, अपनी सजेशंस बता सकते हैं कि किस तरीके से इस तमाम सिचुएशन पे काबू पाया जाए और वो कौन सा बेहतरीन तरीका है। यकीनन आपकी राय हमें बहुत मदद देती है और आप भी इस प्रोग्राम का एक बहुत अहम हिस्सा हैं। तो आपके साथ गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। और मलिक साहब, आपने तो किताबें भी लिखी हैं और किताबों के मुसन्निफ भी हैं और आपने बहुत रिसर्च की है अपने मज़हब के हवाले से और इस्लाम के हवाले से भी आप एक अच्छी नॉलेज रखते हैं। ये जो तमाम वाक़या सक्खर में हुआ है, यकीनन आप इससे वाकिफ़ हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि इन हालात में क्रिश्चियन कम्युनिटी किस तरीके से देख रही है सिचुएशन को। शाज़िया, सबसे पहले मैं इंडस टेलीविज़न का और आपका ममनून हूँ कि आपने ये मुझे शर्फ बख्शा कि मैं ऑनलाइन होकर अपने हम वतन लोगों से हम कलाम हो सकूं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके इन खूबसूरत कलमात और अल्फाज के साथ साथ कि मैं एक तालिब इल्म हूँ और तालिब इल्म होने की हैसियत से मैं अदियान का मुतालिया करता हूँ और सीखता भी हूँ। आपके सवाल के जवाब में क्रिश्चियन कम्युनिटी इस वक्त इंतहाई गम और रंज में मुब्तला है और यकीनन उनकी दिल शिकनी हुई है और शिकस्ता दिल हैं। और चूँकि मसीही कम्युनिटी ऐसी है जिनके सरबराहान यानी मजहबी कायदीन उनको दर्स देते हैं कि वो किस तरह रहें, इस पहलू के एतबार से अगरचे कलीसियाएँ और ये प्रॉपर्टीज़ और ये चर्च जलने के बावजूद वो अपनी जगह पर हैं और ईमान में मुस्तहकम और साबित कदम हैं। और हमारे मुल्क के लिए फिर भी उनके दिलों पर, उनके लबों पर दुआ है और वो दुआ करते हैं और हम यही दर्स देते हैं अपने मसीही ईमानदारों यानी मोमिनीन को कि वो बड़े पुरअमन तरीके से रहें और एहतजाज भी उन लोगों की तरह अगर करें तो करें जो तरक्की याफ्ता कौमों की तरह करते हैं। बिल्कुल नवीद साहब, आपकी जो एडवाइस है वो बहुत अच्छी है, लेकिन जो सूरत हाल आज वाक़ई है पूरी दुनिया में और तौहीन रिसालत के हवाले से भी बात करेंगे जैसे कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा। और जिस तरीके के वाक़यात हमारे सामने आए और पूरी दुनिया में मुस्लिम उम्मा ने एहतजाज किया और ना सिर्फ मुस्लिम उम्मा ने बल्कि वो तमाम लोग जो इंसानियत का जज्बा रखते हैं, जो दूसरे रिलीजन्स की कदर करते हैं, जो दूसरे मज़ाहिब को वो एहतराम और वो इज्जत अपने रिलीजन को देते हैं, उन्होंने बाहर आकर और वाकई अपने प्रोटेस्ट को रजिस्टर कराया है। ठीक है, उसमें कुछ ऐसे एहतजाज हमने देखे जो कई हद से अभी आगे बढ़े हैं, लेकिन वो इमोशंस थे और उस पर भी हमने बात करनी है। हमने एक डायरेक्शन अपने आप को देना है इस प्रोग्राम के जरिए। मेरे ख्याल है बहुत ऐसे प्रोग्राम्स हुए होंगे, लेकिन कोशिश ये रहे गुफ्तगू की कि हम कोई एक बेहतर हल की तरफ जाएं। लेकिन जो सखर में मैंने जिस तरीके से बात शुरू की थी और वहां पर जो रिपोर्ट आई है
بخوبی آپ کے جو گرجا گھر ہیں وہ ہم ان کا احترام کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے مسلم امہ نے ہمیشہ ریلیجن کوئی بھی ہو اس کا احترام کیا ہے اور صبر سے کام لیا ہے۔ لیکن جب بات آ جاتی ہے توبہ نعوذ باللہ قرآن کی توہین پر، قرآن پاک کی توہین کی بات آتی ہے، تو اس کے بعد کئی ایموشنز ایسے ہوتے ہیں جس کی کوئی لمٹ نہیں رہتی، اور یہ اسی کا رزلٹ ہمارے سامنے سکھر میں ہوا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ کرسچن کمیونٹی شوڈ ہیو ایکٹڈ مور ریسپانسبلی، اور وہ اس بلیم کو جو بلکہ یہ جو حادثہ ہوا ہے جو کہتے ہوئے بھی ہمیں ایک عجیب سی فیلنگ آتی ہے، لیکن یہ جو سب تمام چیزیں وہاں ہوئی ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ اس پر قابو پایا جا سکتا تھا مگر اب کیونکہ سچویشن اس طریقے کی ہے؟ میں ذاتی طور پر اس بات کے بارے میں یوں کہوں گا کہ قرآن حکیم کے ساتھ جو توہین حرکات کی گئی ہیں، خواہ جو کوئی بھی تھا، میں ذاتی طور پر مسیحی کلیسیا کی نمائندگی کرتے ہوئے اور سب سے پہلے پاکستانی ہونے کی حیثیت سے اور پھر مسیحی ہونے کی حیثیت سے یہ کہوں گا کہ یہ غلط ہے جس کسی نے بھی کیا ہے۔ جہاں تک آپ کے اس پوائنٹ کے مطابق میں بات کروں تو وہ یہ ہے کہ وہ حضرات، سوری آپ کو میں اس لیے زیادہ اس طرح کہتی ہوں کیونکہ آپ پادری ہیں، آپ پاسٹر ہیں، اور آپ وہ درجہ رکھتے ہیں جہاں آپ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کی کمیونٹی یا آپ کے ایک مذہب کے آدمی نے اس طریقے کی حرکت کی تو کس طریقے سے آپ اسے ہینڈل کریں گے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ بات جب کہہ رہی ہیں تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ کسی مسیحی شخص نے یہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو وہاں کی مقامی انتظامیہ کو اس بات کو باور کرانے کی ضرورت ہے، تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر اس کے پیچھے کون سے ہاتھ ہیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے کراچی سے گئے ہوئے اپنا کے جنرل سیکرٹری ہمارے کرسچن پولیٹیکل لیڈر ہیں مائیکل جاوید صاحب، ابھی چند ہی منٹ پہلے میں نے ان سے بات کی سیل فون پہ، اور انہوں نے بتایا ہے کہ وہاں کی حالت زار کیا ہے۔ اس کے پیچھے کوئی کرسچن ہاتھ نہیں ہے، جو کوئی بھی ہے جب تحقیق ہوگی تو منظر عام پر آئے گا۔ میں یہاں پر اس کے بارے میں مزید کچھ کہنا نہیں چاہتا، لیکن میں اتنا کہوں گا کہ مسیحی ہاتھ اس کے پیچھے نہیں ہے، کوئی کرسچن آدمی ایسا نہیں ہے، اور کوئی کرسچن آدمی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسی کوئی حرکت ہو۔ لیکن اس میں نوید صاحب یقیناً جس بات کی ہی بات آ جاتی ہے جب اتنا ہم اس بات کو ٹچ کرتے ہیں، اور کیونکہ جب آپ نے بھی جب پروگرام میں ہم بیٹھے تھے آ کے تو کہا کہ 2-2.5 ہزار لوگ، آپ کو بھی یہ انفارمیشن تھی، مجھے بھی یہ انفارمیشن تھی، اور گرجا گھر کے جلانے کی بھی انفارمیشن تھی، لیکن جو رزلٹ ایز اے رزلٹ یہ جس طریقے سے بات شروع ہوئی ہے وہ بھی ایک حقیقت ہے۔ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے لوگ سینسٹیو ہیں، ہم ایموشنل ہیں، اور کیونکہ یہ حال ہی میں ایک واقعہ جو بہت بڑا واقعہ اور افسوسناک واقعہ جس پر پوری دنیا غم کر رہی ہے، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ کی کمیونٹی سے بھی یہ آواز اٹھی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بھی لوگ زیادہ ایموشنل ہو گئے ہیں اس واقعے کو لے کر؟ یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ اصل میں شاید پہلے بھی میں جس پروگرام میں آیا تھا اس میں کہا تھا کہ عام طور پر ہم، آپ نے بہت اچھی باتیں کی تھی، مجھے یہ یاد ہے، مذہبی طور پر ہم خواہ کسی ہی دین سے تعلق کیوں نہیں رکھتے، کرسچن کمیونٹی میں بھی، یعنی ہم بعض اوقات پڑھے لکھے جوہلا میں شامل ہوتے ہیں اور بعض اوقات پڑھے لکھے نہیں ہوتے لیکن ویسے ہی اس صف میں ہوتے ہیں۔ تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جو صاحب فہم ہے وہ کبھی بھی اس قسم کی کسی کو بھی کوئی حرکت کرنے کے لیے نہیں کہے گا۔ یہاں پر جو مجھے ابھی رپورٹ ملی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ باقاعدہ کریکر پھینکے گئے ہیں ان دونوں چرچز پر، ان کو نظر آتش کیا گیا، بائبل مقدس جو ہے 9 بائبل مقدس نظر آتش کی گئی ہیں سکھر میں۔ کرسچن کمیونٹی کے وہاں پر حالات یہ ہے کہ وہ انتہائی سہمی ہوئی ہے اور وہ کچھ کر پائے گی بھی نہیں اور کرے گی بھی نہیں، اس لیے کہ سیدنا حضور المسیح نے جو فرمایا ہے اس کے مطابق میں چاہتا ہوں کہ وہ اسی طرح سے کریں کہ وہ پرامن رہیں اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کریں۔ میری یہ ان سے خاص التجا اور خاص درخواست ہے، کیونکہ ویسے بھی کسی شاید احمد فراز صاحب نے اغلب ہے کہ یہ کہا کہ بھول جاتے ہیں لذت پرواز جن پرندوں کے پر نہیں ہوتے۔ تو ہم اس وطن میں رہتے ہوئے بھی اس وطن کے خیرخواہ ہیں، اور ادیان کے بھی ہم بڑی احترام کے ساتھ اور عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اہل کلیسا کے لیے یہی ایک درس ہے مالک کی طرف سے
कि आप पुरअमन तरीका से जहां रहें, और फिर कलाम मुकद्दस में यह लिखा है कि तुम जिस शहर में रहो, जिस मुल्क में रहो, उसकी खैर मनाओ, क्योंकि उसकी सलामती में तुम्हारी सलामती है। और यही हमारी दुआ है। और इसके साथ साथ मैं शुक्रगुजार हूं उन अपने मुसलमान भाइयों के लिए, इंतजामिया के लिए, जिन्होंने किसी हद तक मुआवनत की, आगे बढ़े, तावन किया, किसी हद तक किया होगा, किसी हद तक रोका दिया होगा, लेकिन बहरहाल उनकी इस एफर्ट के लिए लेकिन जिस तरीके से हमने सखर के एक रेजिडेंट से बात की, और यकीनन एक रिस्पॉन्सिबल शहरी है और कई लोगों के लिए रोल मॉडल है, और वो यही उनका कहना था कि अगर हमें बेहतर हेल्प और सही टाइम पे हेल्प मिल जाती तो शायद हम ये तमाम अफसोसनाक वाकयात होने से रोक सकते थे। लेकिन क्योंकि ये नहीं हुआ, और बावजूद इसके कि पूरे मुल्क में एक एहतजाज का समा बन चुका है, और इस्लामाबाद आप देख लें और लाहौर आप देख लें, कराची में भी एहतजाज हुआ है, अमवात भी सामने आई है। इसके अलावा दुनिया भर में हमने देखा है कि कोई ना कोई वाकया इस हवाले से, उसकी कनेक्शन से रोज कुछ ना कुछ हम देख रहे हैं। एक तो ये कि इंतजामिया को वाकई थोड़ा सा इस बारे में और ज्यादा होशियार होना चाहिए कहाँ भी, क्योंकि मज़ाहिब, किसी का भी मजहब एक बहुत सेंसिटिव बात है, और फेथ अपना बहुत पर्सनल होता है, तो इसके लिए बहुत केयरफुल होना चाहिए, खा वो आपका मजहब हो, मेरा मजहब हो, या किसी और का मजहब हो। और इस्लाम खुद ऐसा दीन है कि हर मजहब की रिस्पेक्ट हमारे मजहब में सिखाई गई है, और हमें करनी भी चाहिए बहैसियत एक मुसलमान। लेकिन अब बात को थोड़ा सा एक दूसरा डायरेक्शन अगर दे एहतजाज के हवाले से, ये देखा गया है कि एहतजाज कहाँ तक करना है, एहतजाज की क्या लिमिट होनी चाहिए, उसको मुतय्यन नहीं किया जाता। वो लाइन कहाँ ड्रॉ की जाए, इमोशंस पे तो कोई कंट्रोल नहीं ना नवीद साहब, तो ये हम कैसे तय कर सकते हैं कि एहतजाज कर रहे हैं, अगर इमोशंस ज्यादा हो गए और कुछ उस वक्त प्रोवोक हो गए, गुस्सा आ गया, कैसे कंट्रोल किया जाए? मैं समझता हूं कि ये अगर अभी तक ये नहीं हुआ तो इन फ्यूचर के लिए हम होपलेस नहीं हो सकते। ये हो सकता है तरक्की याफ्ता कौमों की तरह, और हम जो मजहबी रहनुमा है, मैं फिर कहूंगा, जब मैं मजहबी रहनुमा कह रहा हूं तो मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के तरक्की याफ्ता कौम किसे कहेंगे नवीद साहब? तरक्की याफ्ता जो कौमें हैं उन्होंने भी आगे पेश कदम, तो ये काम वहीं से शुरू हुए हैं, तो आप किसको तरक्की याफ्ता कहेंगे? वो लोग जिन्होंने तहजीब और अपने मुल्क और अपनी मुल्क की प्रॉपर्टीज की निगहबानी की और देखा कि किस तरह प्रोटेस्ट किया जाता है। देखिए, मैं अक्सर कहता हूं कि जब हम मछली खाते हैं तो इतने फहीम हैं हम कि हम कांटे नहीं खाते, हम बोटी खाते हैं। तो लुकमान हकीम से किसी ने पूछा कि आपको इतनी अकल कैसे मिल गई, तो उन्होंने कहा कि मैंने बेवकूफों से सीखा है, यानी जो करतूत वो करते थे मैंने सोचा कि मैं वो ना करूं और मैं वो करूं जो असल में मुझे करना चाहिए। तो मैं कह रहा हूं कि बेवकूफों से भी हमें दर्स मिल सकता है, जिनको मैंने अगर गलती से तरक्की याफ्ता कौमें कह दिया है तो उनमें भी कोई अच्छी बात तो जरूर होगी जो अपनाई जा सकती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि प्रोटेस्ट की हद या लिमिट जो आपने पूछने की सही की है, उसके मुताबिक मैं ये कहूंगा कि हर मुल्क में हर कौम को एहतजाज का हक हासिल है, लेकिन इसमें अगर मैं किसी की रेड़ी जलाता हूं, मैं किसी का होटल जलाता हूं, मैं किसी का घर जलाता हूं, तो गोया मैं अपने वतन को अपना घर नहीं समझता। तो एक लिहाज से मैं ये कह रहा हूं कि जब एहतजाज किया जा रहा हो तो उस दौरान हम बाकायदा रोड पर आए, लेकिन बड़े पुरअमन तरीके से हुकूमत के साथ तावन करते हुए, हुकूमत उन लोगों का तावन करे, हम अपने मुल्क की प्रॉपर्टीज को, खा वो किसी ही दीन से मुताल्लिक क्यों ना हो या दीन की भले ना हो, होटल किसके होते हैं? हमारे हैं। जितनी भी दुकानें हैं, गाड़ियां हैं, किसकी हैं? क्या पता जिस बेचारे की गाड़ी जली उसने कितनी किस्तें पे कर रहा है उसको अदा करने के लिए, वापस खरीदने के लिए। तो ये सब कुछ हमारा है, तो वी हैव टू बी केयरफुल कि किस तरह हम आपने बहुत अच्छी बात की कि हुकूमत को भी चाहिए कि उन लोगों के साथ तावन करे जो प्रोटेस्ट करते हैं, और प्रोटेस्ट जो है वो हर इंसान का हक है। हर नाजायज चीज पर एहतजाज करना बहुत जरूरी है, बल्कि फर्ज बन जाता है। और जिस तरीके से ये वाकया
वाकयात सामने आए, मजबूती भी पकड़ते गए और आपने देखा कि एग्रेशन बढ़ती चली गई, क्योंकि उसका कोई बेहतर रिजल्ट इन तमाम वाकयात का और ये जो एहतजाज पूरी दुनिया में हुए हैं इनका कोई बेहतर रिजल्ट सामने नहीं आया। बल्कि आज के अखबार में भी ये कहा गया है कि जो मुल्क, डेनिश में ज़रूर कहूँगी यहाँ पर, जिन्होंने इस घिनौने काम में जिनका हाथ था और कुछ अफराद का वहाँ पर काम था, और उन्होंने अभी तक अपॉलॉजी नहीं मांगी है अपनी इस हरकत पर। और उसके अलावा जिस चीज़ पर उन्हें दुख है वो ये है कि जी इतनी अमवात हो गई हैं। तो इस बात का जो अग्रेशन है लोगों के अंदर ज़्यादा है कि अपनी गलती, अपनी की हुई घिनौनी हरकत पर वो माफ़ी तो नहीं मांग रहे, लेकिन उसके साथ वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि एज ए रिजल्ट रेपरकशंस जो हुए हैं वो बुरे हैं, इसीलिए हमें नहीं करना चाहिए था। तो इसको किस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे? मैं इसके ताल्लुक से यूं कहूंगा कि बात वाजे करने के लिए कि क्रिश्चियन कम्युनिटी अमन और सलामती के बेअंबर है। हर वो शख्स जो क्रिश्चियन घराने में पैदा होता है वो क्रिश्चियन नहीं होता। उसको सने बलूगत को पहुंचकर यह डिसाइड करना पड़ता है कि मैं क्या अपनाऊं, और उसके बाद वो इस लायक होता है कि वो क्रिश्चियन हो या ना हो। यानी एक खास तजर्बा है जो उसको हासिल करना पड़ता है। हुजूरुल मसीह पर उसको शख्सी तौर पर ईमान लाना पड़ता है। और उसके बाद मैं ये कह रहा हूं कि बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनके नाम शायद माइकल हूं और डेविड हूं, लेकिन हूं जीरो, अपने आप को कुछ भी नहीं समझते। तो सिर्फ नाम होने से यह नहीं कहा जा सकता कि कोई क्रिश्चियन है। तो जिन लोगों ने यह हरकत की है, आई डोंट थिंक दे आर क्रिश्चियन, बिकॉज क्रिश्चियन लोग जो हैं वो कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। और इसकी रिसर्च अगर हो, और लाजमन अक़वाम आलम इस पर रिसर्च कर रही होंगी कि वो कौन है, तो मैं कह रहा हूं कि हर एरा वगैरह नथु खैरा मसीही नहीं होता है। बात तब है कि बदल जाए सरश्त इंसान की, वरना लिखने को तो लिख दो ऊंट पे लारी का नाम, तो सिर्फ नाम से कोई मसीही। नवीद साहब, आपकी अच्छी अच्छी बातों के बाद एक फोन कॉल आ गई है, देखते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहे हैं? जी, कौन बात कर रहे हैं? शादी साहब, शेख महबूब बात कर रहा हूं हैदराबाद से। जी शेख महबूब साहब, क्या कहना चाहेंगे? आज बहुत सेंसिटिव इशू है। जी, इसी इशू पर मैं आपसे कहूंगा कि कोई भी मुसलमान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि किसी क्रिश्चियन की बारगाह हो या क्रिश्चियन का चर्च हो या कोई और इबादत किसी भी मजहब से या कम्युनिटी से ताल्लुक रखती हो, कोई उस पर। शेख साहब, आप टेलीविजन की आवाज को अगर कम करेंगे तो वो आपकी आवाज यहाँ पर बेहतर तरीके से हम सुन पाएंगे। जी, आवाज मैंने कम की हुई है। बहुत शुक्रिया। अर्ज ये थी कि कोई भी मुसलमान ये नहीं चाहेगा कि किसी भी तरह किसी को जख्म पहुंचाई जाए। असल में ये कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं जिससे मजहब को बदनाम किया जाए और आपस में जो कम्युनिटीज है उनको लड़ाया जाए। ये वो लोग हैं जो मुसाद और रा के एजेंट हैं। इनका पाकिस्तान की कम्युनिटी से कोई ताल्लुक नहीं। और ये मेरे भाई जो बेचारे दर्दमंद दिल लिए बैठे हैं, पूरी तरह हम कम्युनिटी के साथ है क्रिश्चियन के। और सक्खर में जो वाकया हुआ है उस निस्बत से मैं आपको ये बता दूं कि मैं सक्खर से ही बिलोंग करता हूँ। अच्छा, इसमें सक्खर का कोई शहरी मुलावस नहीं है। कुछ लोग थे जो आए थे और कहीं से उन्होंने ये हरकतें की है जिसकी पूरी अहले सक्खर जो है वो मजम्मत करते हैं इस वारदात की, इस वाकये की। और इंशाअल्लाह आइंदा हम खुद सिपा बन के इनका जो है मुआवजत करेंगे, हिफाजत करेंगे। इन्हें इतना नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। और जो बातें इन्होंने की है वो सही कर रही है, लेकिन हम भी जो हमारे साथ मामलात हुए हैं या जो हमारे रसूल के साथ तज़दीक हुई है उसके बिना पर अगर कोई एक्शन कहीं पे होता भी है तो वो आपने देख लिया कि इस्लामाबाद में इतना बड़ा सानिया कल हुआ लेकिन किसी को पत्थर तक नहीं लगा। सही, वही नवीद साहब ने बहुत अच्छी बात की कि लोगों के साथ हुकूमत की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे भी ताउन करना है, क्योंकि प्रोटेस्ट करना, एहतजाज करना कौम का हक होता है और हर नाजायज चीज पर एहतजाज करना लाजमी है। बिल्कुल सही जी। तो मेरा भी ये अपना अहद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम इतनी बेगैरत नहीं है कि जिनको पनाह देगी उनको ऊपर जुल्म करे या उन्हें
तकलीफ पहुंचाए। ये कुछ लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं, इंपोर्टेड लोग हैं, शरपसंदी कर रहे हैं, इससे पाकिस्तानियों का या उम्मत मुसलमान का कोई ताल्लुक नहीं। बहुत शुक्रिया शेख साहब, प्रोग्राम देखते रहिएगा और अगले हफ्ते भी आपसे कॉल की उम्मीद रखेंगे। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज। जी, शेख साहब को मैं ये बता दूं कि हमने इन्हें पनाह नहीं दी है, ये बिल्कुल पाकिस्तानी है, इज बॉर्न पाकिस्तानी और हमारे मुल्क का हिस्सा है। और नवी साहब, मेरे ख्याल आप भी ये सुन रहे थे उस वक्त, तो मैंने कहा कि शेख साहब के बाद ही में आपने मेरा हक अदा कर दिया, ये बात है। ठीक है, तो नवी साहब बहुत अच्छी तरीके से आप अपने कम्युनिटी के बिहाफ पे बोल रहे हैं, पाकिस्तानी होने की हैसियत से बोल रहे हैं, और यकीनन खुशी होती है कि जब आप जैसे ओपन माइंडेड और आप जैसे बैलेंस्ड लोग अपनी कम्युनिटी की नुमाइंदगी करते हैं और उन तमाम कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने हालिया कुछ दिनों पहले ये देखा कि क्रिश्चियन कम्युनिटी ने तौहीन रिसालत के हवाले से एहतजाज रजिस्टर कराया था, और यकीनन हम ऐसे लोगों के शुक्रगुजार भी हैं, और वो हमारे भाई बहन हैं जो सामने आए हैं। और उससे कुछ दिन कबल मैं ये सोच ही रही थी कि क्यों नहीं माइनॉरिटी जो कम्युनिटीज़ जो पाकिस्तानी है वो क्यों नहीं सामने आ रहे हैं, और वाकई जब ये सामने आए तो दिल को बहुत तस्कीन मिली, बहुत खुशी हुई। क्या मुल्क के दीगर हिस्सों में भी इस तरह के प्रोटेस्ट एहतजाज होने के इम्कान है क्रिश्चियन कम्युनिटी के हवाले से? जो आप अभी जो डेनमार्क में ये अलमिया हुआ है, अगर उस हवाले से बात कर रही हैं, तो मैं यूँ कहूँगा कि क्रिश्चियन कम्युनिटी हमारे मुसलमान बरादरी के साथ बराबर की दुख में शरीक है। क्योंकि मैं ये कहूँगा कि किसी भी दीन के बारे में कोई भी बात जो मनफी और गलत है कहना, ये किसी भी एतबार से दुरुस्त नहीं है, कोई भी दीन ये नहीं कहता है। और साथ ही साथ हमें ज़ाती तौर पर पाकिस्तानी होने की हैसियत से इंतहाई अफसोस है जो कुछ डेनमार्क के हवाले से बात चल रही है, और ये बिल्कुल गलत है। हम इसके मजम्मत करते हैं भरपूर तरीके से। मैंने कई क्रिश्चियन लीडर्स से, कई मकामी आम कलीसियाई लोगों से राब्ते किए, मिला हूं, और कोई एक भी क्रिश्चियन ऐसा नहीं है जो ये कहे जो ये हुआ है वो सही हुआ है। नो, हर एक का दिल टूटा हुआ है और शिकस्ता हाल है, और कई के आंखें अश्कबार हैं। साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि इन फ्यूचर अगर खुदा ना करे कि इस तरह की कोई हरकत हो, अभी भी और आइंदा भी क्रिश्चियन कम्युनिटी आलम इस्लाम के साथ बराबर की शरीक है। कोई भी गलत बात अगर आलम इस्लाम के खिलाफ कोई भी कंट्री जो गैर मुस्लिम है करेगा, तो हम मसीही लोग बराबर के उनके साथ शरीक हैं। हम पाकिस्तानी हैं और हम पाकिस्तान के पासदार हैं। बहुत खूब, और ये सुनकर खुशी होती है। और यकीनन हम भी जिस तरीके से शेख साहब ने फरमाया कि कंडेम करते हैं उन तमाम वाक़यात को जो गिरजा घरों के जलाने से मुतालिक हों, और दीगर आपकी जो मुक़द्दस किताबें हैं उनकी तौहीन हो, उन तमाम चीज़ों को हम भी कंडेम करते हैं। और यकीनन इस तरह की तवक्को आपसे रखते भी हैं, और हम देख भी रहे हैं कि इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे। साथ ही साथ आप क्योंकि पादरी हैं और चर्च से वाबस्तगी है, और यकीनन लोगों के साथ आपके समन्स होते हैं, आप उन्हें समझाते हैं, गाइड करते हैं, तो इन तमाम वाक़यात के बाद जो अब सूरत हाल है, क्या आपने उस तरीके से लोगों को एक डायरेक्शन दी है? मेरा ख्याल है कि आपकी मोटिवेशन जिस तरीके से आप करेंगे वो बहुत बेहतर होगी। मेरा ख्याल इस पर रोशनी डालेंगे, लेकिन कॉल लेंगे नवीद साहब पहले, ठीक है? प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? शाजिया मरी साहिबा जी। मैं अफिया मलिक। जी जी, आफिया। मैं अफिया मलिक मरी से बात कर रही हूँ। जी, अच्छा, दूर से। आप वो दूसरे मरी से बात कर रही हैं। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? मरी का मौसम कैसा है? ये मरी में बड़ा प्लेजेंट है आजकल, अनयूजुअल मौसम है। अच्छा, मैं थी वहाँ पे 2 दिन पहले, तो बहुत अच्छा मौसम था। हाँ जी। अच्छा, तो मैं जी आफिया। हाँ जी, मैं आपके प्रोग्राम को हम बड़ा पसंद कर रहे हैं, सुन रहे हैं बड़े गौर से। बहुत शुक्रिया। कुछ आपके तासुरात, अगर कोई ऐसी चीज है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी तो? हाँ जी, मैं खुद एक मैं मसीही हूँ। अच्छा। और नवीद मलिक साहब अगर मेरा नाम सुने तो वो पहचान जाएंगे, तो मैं उनको भी बड़ा इनकरेज करना चाह रही हूँ और उनको बड़ा फुली सपोर्ट कर रही हूँ कि जो कुछ वो कह रहे हैं बहुत अच्छा कह रहे हैं, और हम भी आप सबके साथ इस अफसोसनाक वाकये में शरीक हैं, और हमें भी बहुत दिली अफसोस है। बेशक सखर में जो कुछ हुआ उसका भी अफसोस है, लेकिन
جو پورے عالم اسلام کو اس وقت دکھ اور تکلیف پہنچی ہے، ہم اس میں آپ سب کے ساتھ شامل ہیں. بہت اور نوید ملک صاحب ویل ڈن. بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو. نوید ملک صاحب بہت اچھا بولتے ہیں، تبھی ہم نے آپ کی نمائندگی ان سے کروائی ہے. بہت شکریہ آپ فار کالنگ، اور مری کا ویدر انجوائے کیجیے. ہاں جی تھینک یو، آپ آئیے ضرور کبھی مری. انشاءاللہ. تھینک یو. اچھا جی، اللہ حافظ، تھینک یو. جی، تو لوگ یقیناً چاہتے ہیں، اور لوگوں کی یہ چاہے وہ مسلم کمیونٹی کے کوئی فرد ہوں یا کرسچن کمیونٹی جس طریقے سے ہمیں کانٹیکٹ کر رہے ہیں، اور یہ وہ ذریعہ ہے جس سے ہمیں لوگوں کے دلوں کی بات پتہ چلتی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو واقعی امن چاہتے ہیں، واقعی ایک بیلنس چاہتے ہیں سوسائٹی میں. تو میں آپ سے نوید صاحب یہ کہہ رہی تھی کہ جب آپ لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں، اور خصوصاً اس تمام سچویشن کے حوالے سے، تو یہ آپ اس میں کوئی چینج لاتے ہیں اپنی بات کرنے میں، ایجوکیشن کے حوالے سے، نالج کے حوالے سے؟ مجھے مختلف سیمینارز میں ٹیچ کرنے کا اتفاق ہوتا ہے، اپنے چرچ میں بھی میں سٹڈیز لیتا ہوں. کال ایک اور آ گئی ہے، اب وہ کالز مل رہی ہیں لوگوں کی. تو ہیلو، السلام علیکم. ہیلو. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام، کون بات کر رہے ہیں؟ میں نوید بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے. جی نوید صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی فرمائیے. میں آپ سے بھی ایک کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں، اور دوسرا نا نوید ملک صاحب سے کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں. جی فرمائیے. کہ ابھی جو سچویشن چل رہی ہے، ہمیں بہت زیادہ دکھ ہوا ہے کہ ایسا ہوا ہے. جن مار کے اخبارات نے کارٹون شائع کی ہیں، تو ڈیفینیٹلی بینگ اے کرسچن اور بینگ اے پاکستانی ہمیں اس چیز کا بہت دکھ ہوا ہے. لیکن ایک بات ہے کہ ابھی جو کچھ مسلم کمیونٹی کر رہی ہے کہ وہ پروٹیسٹ تو کر رہی ہے ان کے اگینسٹ، لیکن ہے کہ وہ کراس کو سڑکوں پہ بچھا کے اس کی بے حرمتی کرے گی. اس کے متعلق آپ کیا کہہ رہی ہیں، اور پاسٹر نوید ملک صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا، ہم ہماری رائے جاننا چاہیں گے اس کے متعلق. ہاں جی، میں آپ کی بھی رائے جاننا چاہوں گا اور پاسٹر نوید ملک صاحب کی رائے جاننا چاہوں گا. ٹھیک ہے نوید صاحب، بالکل. تو میرا خیال ہے پہلے مہمان کو موقع دیتے ہیں، اور پھر میں آپ کو اپنی رائے بتاؤں گی. بہت شکریہ کال کرنے کا، پروگرام دیکھتے رہیے گا. جی نوید صاحب. ایک بات یہ ہے کہ اس معاملے کو ڈنمارک کے معاملے کے ساتھ کسی بھی صورت میں نہیں ملانا چاہیے، کیونکہ یہ ایک الگ سے ایشو ہے جو شروع ہوا، اور ابھی نصر اللہ صاحب نے بھی بتایا. اور نہیں، یہ میرا خیال ہے کہ یہ سکر کی بات نہیں کر رہے، لیکن حال ہی میں اسی پر بات کر رہا ہوں. جی، یہاں جونیجو ٹاؤن کراچی میں بھی چند دن پہلے اسی طرح کا ہوا جیسے بھائی نے بتایا ہے نوید صاحب نے، اور وہ یہ کہ وہاں بھی کچھ لوگ نکلے اور انہوں نے کراس کو اور حضور المسیح کی تصویر کو پاؤں تلے روندا ہے. خیر، میں اپنی کمیونٹی کو عام طور پر یہ کہتا ہوں کہ جس کے ساتھ وہ کرتے ہیں وہ جانے اور وہ جانے. ہم جج نہیں ہیں. جو جج کرنے والا ہے، جو ججمنٹ کرنے والا ہے، جو عدالت کرنے والا ہے، وہ خود ہی عدالت کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے دلوں پر نشتر چل رہے ہوتے ہیں جب اس طرح سے ہوتا ہے، لیکن ہم وہ نہیں ہیں جو اس طرح سے کریں کہ احتجاجاً اینٹ کا جواب پتھر سے دیں. ہمیں پھول سے جواب دینے کے لیے کہا گیا ہے. اور میں برادری سے، مسیحی برادری سے یہی کہوں گا کہ کبھی بھی وہ جب ایسا عالم دیکھیں تو وہ کبھی بھی اشتعال انگیز نہ ہوں اور کوئی ایسی حرکت نہ کریں. ایمان اندر ہوتا ہے، لیکن اس ایمان پر ہمیں اسی ایمان کے مطابق جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق رہنے کی ضرورت ہے. میرا جواب رہتا ہے، لیکن فون کال آ گئی ہے. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون بات کر رہے ہیں؟ جی، ملتان سے میں بول رہا ہوں. سلام. میں نے پروگرام میں آپ کے بات کرنی تھی کہ یہ جو کارٹونوں کی اشاعت کا سلسلہ جو ہے، جی تو اس پہ یہ جو آج کل مذمت اتنی زیادہ وہ کر رہے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ مذمت کس حوالے سے بھائی؟ احتجاج جو لوگ کر رہے ہیں وہ، یا پھر جو احتجاج کی لمٹ ہے، یا جو واقعات سامنے آئے ہیں، جو اموات ہوئی ہیں؟ یہ پوچھنا تھا جی، احتجاج کرنے کے تو کئی طریقے ہوتے ہیں، جو جس طرح سے یہ ہمارے ملک کے لوگ کر رہے ہیں، یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ٹھیک بھائی، ہم بات کریں گے اس پہ. ہم نے تھوڑا سا پہلے بھی ذکر کیا تھا، لیکن ہم آگے بھی اس پہ بات کریں گے. بہت شکریہ کال کرنے کا. تو نوید صاحب نے گجرانوالہ سے جو سوال کیا تھا، میں کہوں گی کہ ہمارے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، اور ہم ان کی عزت ہے، احترام ہے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمان کے دل میں کبھی ایسی چیز اٹھے کہ وہ اپنے پیغمبر کی توہین کرے. اور اگر ایسے واقعات ہوتے ہیں تو ہم بھی ان کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم التجا کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو مسلمان بھائی جذباتی ہو بھی رہے ہیں وہ خدا را یہ ریئلائز کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر تھے. تو نوید صاحب،
ابھی جو کال آئی ملتان سے اور انہوں نے کہا کہ جو احتجاج کر رہے ہیں، جس طرح میں نے کہا کہ کیا لمٹ ہونی چاہیے احتجاج کی، تو جو احتجاج ہو رہے ہیں، ایک تو ہم نے یہ بات کی کہ احتجاج کرنا ضروری ہے اور پرامن احتجاج کرنا ضروری ہے، تو پرامن احتجاج میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انتظامیہ کا تعاون، جیسے آپ نے پہلے بھی کہا کہ تعاون کرنا چاہیے، کس حد تک ہونا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں ہم جو راہنماہان اور جو احتجاج ہو رہا ہے بتائیے گا کہ وہ کس حد تک صحیح ہے؟ ہم جو راہنماہان ادیان ہیں، فی الحال 2 کمیونٹیز کرسچن اور مسلم کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، تو مسلمان مذہبی رہنما اور کرسچن مسیحی مذہبی رہنما اپنی قوم اور اپنی کمیونٹی کو، یعنی اپنے دین کے اعتبار سے یہ درس دیں کہ اخلاقیات کیا ہوتی ہے اور ہمیں کس حد تک کیا کرنے کی ضرورت ہے، اور جو ادیان ہے وہ سلامتی سے ہی تعلق رکھتے ہیں، اور اسلام اگر لفظ کو بھی دیکھا جائے تو اس کے پیچھے بھی سلامتی ہی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ہر اعتبار سے امن و سلامتی کا خیر خواہ اور خواہاں ہونے کی ضرورت ہے۔ جو احتجاج اس وقت ہو رہا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ غلط ہے۔ چند دن پہلے میرے خیال میں نعمت اللہ صاحب تھے یا قاضی حسین صاحب تھے، اور بہت اچھی باتیں انہوں نے کی کہ ہم احتجاج کرنا چاہتے ہیں اور کریں گے بھی، فلاں دن کریں گے، لیکن ہم پرامن کریں گے۔ یعنی علماء اسلام نے یہ بات کی ہے اور بہت پسند آئی ہے بات، اور کراچی میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں اکا دکا اگر واقعات ہوں تو اتنے بڑے شہر میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن بہت پرامن رہا ہے۔ لوگوں کی جو نمبرز ہیں اس کے حوالے سے بہت زیادہ ہو بھی سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں لوگوں کے ذہنوں کو اس طرح سے فیڈ کرنا ہے کہ خدا را یہ تباہ کاری نہیں کریں، آئیں نکلیں باہر، ہم رپورٹس درج کروائیں اور حکومت تک، اور پھر حکومت پھر آگے ان باتوں کو پہنچائے تاکہ اس طرح سے نہ ہو، لیکن ہم اپنے ملک کی ترقی کے بجائے اس کی تنزلی کی طرف نہ لے جائیں، کیونکہ پتہ نہیں کتنا اور ہمارا مال اس ملک پر خرچ ہوگا، اور جو ہم نے تباہی کی ہے وہ واپس پتہ نہیں کب بحال ہوگی۔ تو ہمیں اپنے جذبات اور احساسات کو کنٹرول میں رکھنا ہے، لگام دینی ہے، جیسے گھوڑے کے تانگے کے گھوڑے کو لگام دی جاتی ہے۔ بہت شکریہ نوید ملک صاحب، آپ پروگرام میں آئے، اپنے اتنی سینسیٹیو ایشو پہ بات کی، اور یقیناً جب میں آپ سے بات کر رہی تھی تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہ سینسیٹیو ایشو ہے، کہیں آپ اس پہ سینسیٹیو نہ ہو جائیں، اور ہوتا ہے کہ لوگ کبھی سمجھتے ہیں کہ ہم اوفینڈ کر رہے ہیں آپ کو، لیکن ایسی کوئی بات تھی نہیں۔ ہم چاہ رہے تھے کہ بہت اوپن ڈسکشن ہو، اور لوگوں نے بھی بہت اوپن سجیشنز دیے ہیں اور بہت دل سے بات کی ہے۔ ویورز، ہمارا پروگرام اس وقت ختم ہو رہا ہے، اور جاتے جاتے یہی کہیں گے کہ خدا را ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے۔ اگر احتجاج کرنا ہے تو پرامن احتجاج کیجئے۔ احتجاج کرنا ہر ناجائز چیز کے خلاف آپ کا حق ہے، انسانی حق ہے، دینی حق ہے، اور آپ ضرور کیجئے۔ اور جہاں تک اپنے پیغمبروں کی عزت کا سوال ہے، احترام کا سوال ہے، وہ بھی ہر مسلمان کا فرض ہے۔ کرسچن کمیونٹی کو سمجھنا ہمارا فرض ہے، اور اگر کوئی ایسے واقعات ہوتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں اپنے رویے پر کنٹرول کرنا چاہیے، اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کا اثر ہماری جنریشن پر، ہماری پوری کمیونٹیز پر، ہمارے ملک پر کیا ہوگا۔ شازیہ مری کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام تک کے لیے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔